11 सितंबर 2001 अमेरिका के 4 प्लेन्स हाईजैक हो जाते हैं, जिनमें से 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ और साउथ टावर के साथ टकरा कर क्रैश कर दिए जाते हैं, जबकि तीसरे प्लेन को अमेरिका की डिफेंस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग पेंटागन में क्रैश कर दिया जाता है और चौथा प्लेन अपनी टारगेट पर पहुंचने से पहले ही पेंसिल्वेनिया की ओपन फील्ड्स में क्रैश हो जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां की CIA ये दावा करती है कि उनकी इजाजत के बगैर कोई परिंदा भी हवा में पर नहीं मार सकता। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हाईजैकर इनके 4 प्लेन्स हाईजैक करके क्रैश कर देते हैं और इनको पता तक नहीं चलता? ये बात आज भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस अटैक के फौरन बाद उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने अलकायदा और उसके लीडर उसामा बिन लादेन पर इस अटैक का पूरा इल्जाम लगाया और साथ ही ये ऐलान किया कि अब हम अफगानिस्तान पर हमला करके इनसे इस अटैक का बदला लेंगे। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. तो क्या वाकई इस अटैक के पीछे लादेन का हाथ था या फिर ये अमेरिका की अफगानिस्तान पर हमले के लिए एक सोची समझी चाल थी? तो आइए पर्दा उठाते हैं 9/11 के कुछ नाकाबिले यकीन हकाइक से। आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि 9/11 की असल वजह क्या बनी और दूसरे और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट में हम बात करेंगे कि इस अटैक के पीछे किसका हाथ था, ओसामा का या फिर खुद US गवर्नमेंट का। अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो यहाँ का 75% एरिया माउंटेन रीजन से बना हुआ है और इस रीजन में $1 बिलियन की नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि अफगानिस्तान में ऐसी कोई इंडस्ट्रियल कंपनीज मौजूद ही नहीं है जो इन रिसोर्सेज को प्रोसेस करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सके। उस टाइम पर इस तरह की कंपनी सिर्फ अमेरिका और उस वक्त की सुपर पावर USSR में मौजूद थी और उस वक्त की अफगान लीडरशिप की मदद से USSR ऑलरेडी अफगानिस्तान में अपने कदम जमा चुका था। दरअसल उस वक्त के अफगान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर मोहम्मद दाऊद, जो कि 1953 से 63 तक प्राइम मिनिस्टर और 1973 से 78 तक अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके थे, इनकी क़यादत में USSR ने अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा इमदाद फराहम की, जिसमें इकोनॉमिक एड यानी कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद की, मिलिट्री एड यानी कि वेपन्स और बाकी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड की गई, मिलिट्री ट्रेनिंग्स दी गई, मिलिट्री बेसिस बनाई गई। इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ केयर में USSR ने अफगानिस्तान की बहुत मदद की। USSR की अफगानिस्तान के साथ इस तमाम कोऑपरेशन के पीछे एक ही रीजन थी कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर मजबूती से कदम जमाकर उन पर हुकूमत कर सके। लेकिन शायद USSR को ये मालूम नहीं था कि वो अपनी इस चाल में इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने वाले। 1979 में USSR ने ये फैसला किया कि वो अफगानिस्तान पर हमला करके वहाँ पर कम्युनिस्ट रिजीम लेकर आएगा। अब वैसे तो कम्युनिस्ट रिजीम या कम्युनिज्म खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इन शॉर्ट कम्युनिज्म ऐसे निज़ाम को कहा जाता है जहाँ पर सारी प्रॉपर्टी, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन स्टेट ऑन करती है और हर बंदे को उसकी ज़रूरत और सलाहियत के मुताबिक रकम दी जाती है। और यूँ 24 दिसंबर 1979 को USSR T-54 टैंक्स, Mi-24 हेलीकॉप्टर्स और हजारों की तादाद में सोल्जर्स के साथ अफगानिस्तान पर हमला कर देता है। अब एक ऐसा मुल्क जहाँ पर पुख्तूनों जैसी बहादुर और दलेर कौम रहती हो, वहाँ एक गैर मुस्लिम आकर अपनी हुकूमत राइज करने की कोशिश करे तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पुख्तून कौम अपने ईमान की बहुत मजबूत होती है और वो सिवाय अल्लाह की जात के और किसी को नहीं मानते। और यूँ अफगानिस्तान की आम आवाम ने USSR के खिलाफ जिहाद का फैसला किया और यूँ ये लोग मुजाहिदीन कहलाए। इस जिहाद में मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम कंट्रीज ने अफगानिस्तान का भरपूर साथ दिया, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन और बहुत से और मुस्लिम ममालिक शामिल थे। और इन्हीं में से सऊदी से एक जवान ओसामा बिन लादेन भी इस जिहाद में शरीक हुआ, जो कि एक अरबपति बाप का बेटा था और खुद वो एक सिविल इंजीनियर था। लेकिन सवाल ये है कि USSR उस वक्त का सुपर पावर था और अमेरिका जैसी कंट्रीज की इनसे टांगे कांपती थी, तो फिर अफगानिस्तान USSR जैसी कंट्री के साथ मुकाबला कैसे कर सकता था? तो यहाँ पर अमेरिका ने मौके का फायदा उठाया। चूँकि USSR सुपर पावर था और अमेरिका और चाइना जैसी कंट्रीज को खुद भी इनसे खतरा था,
اس لیے امریکہ نے افغان سوویت وار میں کھل کر افغانستان کو سپورٹ کیا، جس میں ان کو جدید ترین اسلحہ، خوراک اور خوب پیسہ بھی دیا گیا، اور اس سارے پروسیس میں پاکستان نے مڈل مین کے طور پر کام کیا، کیونکہ جتنی بھی امداد امریکہ، چائنا، سعودی وغیرہ سے آتی وہ سب سے پہلے پاکستان لائی جاتی اور پھر یہاں سے پاکستانی ISI کے تھرو افغان مجاہدین تک پہنچائی جاتی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں مجاہدین کے لیے ٹریننگ کیمپس بھی بنائے گئے جہاں پر ان کو وار کے لیے ٹریننگ دی جاتی۔ اسی لیے پرویز مشرف اپنے انٹرویوز میں آ کر کہہ دے کہ اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو تھا۔ ہم مجاہدین لائے پوری دنیا سے، ہم نے طالبان کو ٹرین کیا، انہیں ویپنز دیے، ان کو اندر بھیجا، وہ ہمارے ہیرو تھے۔ ٹھیک ہے، یہ جو حقانی ہے، ہیرو ہے ہمارا جی، ٹھیک ہے، ٹیز کا ہیرو ہے، بالکل ہے۔ اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو تھا۔ اس کے علاوہ 1988 میں اسامہ بن لادن نے خود بھی ان مجاہدین کے لیے ایک ملٹری بیس بنائی جسے القاعدہ کا نام دیا گیا۔ مجاہدین نے افغانستان میں موجود USSR کی ملٹری بیسز اور ان کے قافلوں پر اتنے حملے کیے کہ 15 فروری 1989 کو سوویت یونین کی گورنمنٹ نے اس جنگ سے پیچھے ہٹنے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے اپنی تمام فوج افغانستان سے واپس بلا لی۔ سوویت آرمی کی افغانستان سے وڈرال کے بعد اب امریکہ نے خود افغانستان میں قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن ان کو ہر بار ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد اگست 1996 کو اسامہ بن لادن نے 30 پیجز پر مشتمل ایک فتویٰ ریلیز کیا جو کہ لندن بیس نیوز پیپر القدس العربی پر پبلش ہوا، جس کا ٹائٹل تھا ڈیکلیریشن آف وار اگینسٹ the Americans occupying the land of two holy places۔ اس فتوے میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ US آرمی پچھلے 7 سالوں سے سعودی میں اپنی ملٹری بیسز بنا کر عراق سے جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسرائیل اور پیلسٹائن کا کانفلکٹ تھا اس میں بھی US نے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ صومالیہ میں مسلمز پر US نے اٹیک کیا تھا۔ جب بھی کشمیر کی بات آتی ہے تو US ہمیشہ انڈیا کا ساتھ دیتا ہے، اور US نے عراق کے اندر جو سینکشنز لگائے تھے اس کی وجہ سے وہاں بہت سے بچے بھوک اور بیماریوں سے مر گئے، اور ان سب وجوہات کی بنا پر اسامہ US کے سخت خلاف ہو گیا تھا۔ اسامہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر US نہ ہوتا تو آج مسلمانوں پر اتنا ظلم نہ ہو رہا ہوتا، اور اب امریکہ کو بھی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ جب تک اسامہ موجود ہے تب تک افغانستان پر حملہ کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے 1998 میں US نے طالبان سے اسامہ کی ڈیمانڈ کی۔ US نے ان سے کہا کہ لادن کو ہمارے حوالے کر دو، جس پر طالبان نے US کو صاف صاف انکار کر دیا۔ اور پھر 11 سپٹمبر 2001 دنیا نے دیکھا کہ کس طرح امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اٹیک ہوا۔ امریکہ کے 4 پلینز ہائی جیک کر لیے گئے، لیکن کیا امریکہ جیسی پاورفل کنٹری پر اس طرح کا اٹیک کرنا اتنا آسان ہے؟ آئیے جانتے ہیں 9/11 اٹیک کے کچھ ناقابل یقین حقائق۔ اور اگر آپ ایک کامن سینس رکھنے والے انسان ہیں تو یہ فیکٹس جاننے کے بعد آپ 9/11 اٹیک کی اصل حقیقت بخوبی جان پائیں گے۔ تو یہ سال تھا 2001 اور تاریخ تھی 11 ستمبر۔ صبح کے 8:46 پر ایک پلین امریکن ایئر لائن فلائٹ 11 ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور کے ساتھ ٹکرا کر کریش ہو جاتا ہے۔ اس دن US کے پریزیڈنٹ جارج بش فلوریڈا کے ایما ایلیمنٹری اسکول کے وزٹ پر تھے۔ کلاس روم میں انٹر ہونے سے پہلے ہی جارج بش کو بتا دیا گیا تھا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ ایک پلین ٹکرا کر کریش ہو گیا ہے، لیکن وہ اسے ایک ایکسیڈنٹ سمجھ کر کلاس روم میں انٹر ہو گئے۔ پہلے کریش کے ٹھیک 17 منٹ بعد 9:03 پر ایک اور پلین یونائٹڈ ایئر لائن فلائٹ 175 ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساؤتھ ٹاور کے ساتھ ٹکرا کر کریش ہو جاتا ہے۔ پہلے کریش کے بعد میڈیا آلریڈی ادھر موجود تھی کہ دوسرا پلین دوسرے ٹاور کے ساتھ ٹکرا کر کریش ہو گیا، اس لیے یہ کریش دنیا بھر میں لائیو دیکھا گیا۔ جارج بش اس وقت کلاس روم میں موجود تھے جب چیف آف سٹاف اینڈریو کارڈ نے انہیں کان میں آ کر بتایا A second plane hit the second tower. America is under attack. یہ الفاظ سننے کے باوجود بھی جارج بش اگلے 7 سے 8 منٹ تک بہت ہی پرسکون انداز کے ساتھ اسی کلاس روم میں بیٹھے رہے۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے گھر آگ لگ جائے اور اسے آ کر بتایا جائے کہ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے تو کیا وہ پرسکون ہو کر بیٹھا رہے گا؟ کبھی بھی نہیں، سوائے ایک صورت کے کہ اسے معلوم ہو کہ آگ میں نے خود لگائی ہے۔ ایسا ہی کچھ معلوم ہوتا ہے 9/11 کو دیکھ کر۔
इन दोनों के बाद तीसरा प्लेन अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 9:37 पर वर्जीनिया में मौजूद अमेरिकन डिफेंस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग पेंटागन में जाकर क्रैश हो गया। और आखिरी प्लेन यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 10:03 पर अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही पेंसिल्वेनिया की ओपन फील्ड्स में क्रैश हो गया। 9/11 के इस इंसिडेंट में टोटल 2996 डेथ्स और थाउजेंड्स ऑफ इंजरीज रिपोर्ट हुई। शॉकिंग बात तो यह है कि आज के टाइम पर 1/3 अमेरिका ये बिलीव करता है कि 9/11 को जो कुछ भी हुआ था वो टेररिस्ट अटैक नहीं था, बल्कि ये गवर्नमेंट प्लान था। यस, इट वाज प्लान्ड बाय यूएस गवर्नमेंट। और यूं इस इंसिडेंट ने आज तक दुनिया की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी को जन्म दिया। जिस वक्त प्लेन्स बिल्डिंग्स के साथ क्रैश हुए उस वक्त दोनों बिल्डिंग्स में आग लग गई थी और फिर अचानक से एक बिल्डिंग कंप्लीटली कोलैप्स कर जाती है और उसके थोड़ी ही देर बाद दूसरी बिल्डिंग भी सेम उसी तरह कोलैप्स कर जाती है। लेकिन इस अटैक में ऐसी भी क्या चीज नोटिस की गई जिससे वर्ल्ड की बिगेस्ट कंस्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट हो गई। आप पहले जरा ये वीडियो देखें। Ladies that are with me were in the World Trade Center in the first building and escaped through the lobby where they report they believe there was a bomb in the lobby. And as we were coming out, we passed the lobby. There was no lobby. So I believe the bomb hit the lobby first. बॉम्ब्स, लोगों को क्रैश से पहले बॉम्ब्स की आवाज सुनाई दी, यानी पहले बॉम्ब्स एक्सप्लोड हुए और फिर प्लेन्स आकर क्रैश हुए। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही थी। I happen to think that they had not only a plane, but they had bombs that exploded almost simultaneously. जहाँ पर ये कंस्पिरेसी थ्योरी क्रिएट हुई कि ठीक है, मान लिया कि दो बड़े कमर्शियल फ्लाइट्स आकर ट्विन टावर्स के साथ क्रैश हुए, लेकिन उसके बाद भी काफी देर तक ये बिल्डिंग्स खड़ी रही। पर जिस तरीके से बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई तो ये कोई क्रैश की वजह से नहीं थी, बल्कि ये प्रॉपरली डेमोलिशन थी। जब कभी भी पुरानी बिल्डिंग्स को गिराना होता है, उनको खत्म करना होता है, तो उसके लिए डेमोलेशन का यूज किया जाता है, जिसमें उन बिल्डिंग्स के मेन जॉइंट्स में TNT बॉम्ब्स लगाए जाते हैं और फिर उन्हें एक्सप्लोड किया जाता है, जिससे उस बिल्डिंग के मेन जॉइंट्स वीक हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो बिल्डिंग सीधा सीधा कोलैप्स कर जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ इन ट्विन टावर्स के साथ भी। आगे चलकर इन्होंने एक और रीजन दी कि जो जेट फ्यूल था उसकी बर्निंग की वजह से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वीक हो गया और बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। कंप्लीटली रॉन्ग। वो इसलिए क्योंकि जेट फ्यूल का मैक्सिमम टेम्परेचर 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है और जो स्टील बिल्डिंग के अंदर यूज हुआ था वो 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेल्ट होता है, जिस पर इन्होंने कहा कि ठीक है 2500 पर मेल्ट होता है, लेकिन 600 पर स्टील वीक होना शुरू हो जाता है। पर जिस तरीके से ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो ये कोई स्टील की वीकनेस की वजह से नहीं था, बल्कि ये TNT के थ्रू प्रॉपरली डेमोलिश हुई थी। एक और फैक्ट आपको बताता हूँ, अमेरिकन बिजनेसमैन लैरी सिल्वरस्टीन ने 9/11 से सिर्फ 6 हफ्ते पहले 24 जुलाई 2001 को इन दोनों बिल्डिंग्स और साथ में कुछ और छोटी बिल्डिंग्स को 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया और साथ में इनकी इंश्योरेंस भी करवा ली। अटैक के बाद लैरी ने इंश्योरेंस कंपनी से डबल अमाउंट वसूल की, जो कि थी $4.55 बिलियन, क्योंकि अटैक 2 जगह पर हुआ था। अगर इस सारे सिनेरियो को आप एक दफा खुद अपने तौर पर एनालाइज करने की कोशिश करें तो आप एक बार जरूर सोचेंगे कि इतनी पावरफुल कंट्री जहां पर CIA और FBI जैसी पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद है, वहां पर 19 लोग एयरपोर्ट में एंटर होते हैं, 4 प्लेन्स हाईजैक करके क्रैश कर देते हैं और इनको पता तक नहीं चलता। हाउ इज दैट पॉसिबल? इस पर मुशर्रफ ने अमेरिका को बहुत सीधा जवाब दिया था कि क्या आपकी CIA सोई हुई थी? If you reflect back to 9/11, how is it that 18 people were being trained for months and CIA was asleep? The most powerful organization. How was it? How was it that 4 aircrafts, 4 airliners are being hijacked from 4 different airfields and a CIA doesn't know? How is it that 3 of them going to the World Trade Center and the Pentagon, CIA is asleep? अगर 9/11 अटैक गवर्नमेंट प्लान था तो इसकी प्लानिंग कोई 1-2 महीने में नहीं हुई, बल्कि 20-30 साल से इसकी प्लानिंग चल रही थी और कहीं ना कहीं डिफरेंट मीडिया के थ्रू हमें ये चीज कंज्यूम करवाई जा रही थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ताकि जब ऐसा कुछ हो तो सब लोग एकदम से पैनिक ना हो जाए कि ये क्या हो गया, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दे कि हाँ ऐसा भी कुछ हो चुका है। और इसी को कहते हैं प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग। ये जो आइडिया है कि 2 प्लेन्स आकर क्रैश करेंगे ट्विन टावर्स के साथ,
یہ کافی ٹائم سے موسٹلی یو ایس پاپولیشن اور باقی دنیا کے لوگوں کے مائنڈز میں فکس کیا جا رہا تھا تھرو دا میڈیا وی کنزیوم۔ اس 9/11 اٹیک کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا تھا یو ایس گورنمنٹ کو، اور وہ یہ کہ اب وہ کسی بھی امریکن سٹیزن پر ہر طرح سے نظر رکھ سکتے تھے بغیر کسی ویلڈ ریزن کے، اور یہ پاسبل ہوا پیٹریٹ ایکٹ کے تھرو، جس کے بعد ساری امریکہ میں ہر جگہ پر کیمراز لگا دیے گئے جس کی مدد سے ہر شخص پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ اس سے پہلے اگر یو ایس گورنمنٹ ایسا کچھ کرتی تو سٹیزنز کمپلین کر سکتے تھے، گورنمنٹ کے پاس اتنی پاور نہیں تھی، لیکن 9/11 کے بعد پیٹریٹ ایکٹ کے تھرو گورنمنٹ بہت پاورفل ہو گئی تھی۔ تو یہ تھی 9/11 کے کچھ ناقابل یقین حقائق۔ آپ کا اس 9/11 اٹیک کے بارے میں کیا اوپینین ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔